At this point, can we acknowledge the chairman or the president of the SK Federation, President Danao, the Honorable Mel Stephanie Batukan, for his welcome message. A big round of applause. Usang masilakon mapahiyon na kahaponan ka natin tanan. Isip ko sa kabatanon, representante sa Sangguniang Panglungsod sa atong dakbayan, akong pasalamat na ania ta karon aron hisgutan kining ordinansa na kinahanglan og DOT accreditation sa mga tourism related enterprises. Una, ihatag or i-renew ang mga business permit. Para sa kabatanunan sa konseho, importante nga masiguro na ang turismo sa atong syudad kay di kalidad, luwas ug kasaligan. Dili ni tumong pabugatan ang mga negosyo, kundi aron mapanalipdan ang publiko, mapaligko ng atong turismo o mapadungog ang kredibilidad sa Danao City isip usa ka destinasyon. Kining public hearing usa ka higayon sa pagpaminaw o pakipagtimbayayong tali sa konseho, mga ahensya sa gobyerno, sektor sa negosyo o komunidad aron makabot ang usa ka polisiya nga patas o mapuslanon para sa tanang Danawanon, labi na sa mga kabatanunan o mga lumulupyo sa Danao. Atong gamiton kining panahon para magdiskurso, para mapaminaw o mapamati sa Danao kung unsa inyong mga nagkadaiyang suhestyon sa ordinansa nga atong hisgutan karon. Mangayo ni dakong tabang sa inyo aron mas mapolish o mas mapalipod ang ordinansa nga gibuhat kay para lang sa matag Danawanon. Daghang salamat o amping sa kanila. Daghang salamat, Honorable Stephanie Batukan, sa imong mainiton nga pag-abi-abi sa atong mga dinapit karong hapunan. At this point, let's welcome our Board Secretary 2, Ms. Trixie Gindang, for the introduction of guests and participants in the House Rules and Guidelines. Atong hatagan si Ms. Gindang sa masibang tampak. Mayong hapon sa tanan, sigla, Danao. Okay, mayong hapon. So, karon magpasigarbuhon kayo po nga magpailari lang ninyo sa membro sa atong konseho sa syudad sa Danao. First, ang champion karong adlaw, iahagin labada karong adlaw. Kaya actually naanay public hearing nga ipahigayon ng mga buntag. Second batch na siya pero with different topic. So we have the proponent and the chairperson of Committee on Tourism and Education. We have Honorable Don Roel G. Arias. The chairperson of the Committee on Environmental Protection and Natural Resources and the Committee on Trade, Commerce and Industry. We have Honorable Gerard G. Almendez. Chairperson, Committee on Finance and Committee on Human Resource Development, we have Honorable Roland M. Perez. Committee on Communications and Information Technology and the Committee on Agriculture, we have the Chairperson, Honorable Jose Tadios B. Rodriguez Jr. The Chairman, Committee on Peace and Order and Senior Citizens, we have Honorable Adana T. Roman. Committee on Public Utilities and Committee on Cooperatives, we have Honorable Jose Dax C. Banzo. The Liga ng mga Barangay President and the Committee Chair on Anti-Drugs and Disaster and Risk Reduction, we have Honorable Paulino L. Vistano. And last but not the least, our SK Federation President, holding the Committee on Youth Development and Sports, we have Honorable Mel Stephanie Batukan. So, ako sa ilahon or pasalamatan ato mga invited karong hapuna para sa ato ang public consultation. First, ang ato mga friends from private sector, we have from Coco Pounds, Palino, Baro, El Salvador, Socorro, Crystal Inn, Jones Lodging House.
Hopefully, ako lang matawag ang tanan. And naabot ka ng mga representative from civil society organizations. We have the Danang Shuttle Cooperative, representative from Alpha Sanamon, Green 7, atong bakbakan, Patrol Police Force Multiplier, Masaba Farmers Association, and Kahumayan United Farmers Association. And of course, ikan maganihang buntag, hanggang karon ang atong mga kaabag, katimpayayon sa pagservisyo sa katawhan sa Danao. We have the barangay officials sa nagkalain-laing barangay, Tayo, Baro, at barangay. Naabot karon ang atong business permit and licensing section head. We have Ms. Ams Morales. Tourism and Development Office Head, Dr. Yuris Talisig, and our friends from City Information Office. Okay, tingali kung naghanong na permahan kini nga at ganun sheet, no? So, nakapirma ko o balik ko total of 2 sets. Kini kay natay duha ka topics for this afternoon. Kanina mga balaod noon, tanan ang nagsuwat ani si Honorable Dr. Wilkie Arias. So, sa karong kumura, iyan nagatabangan sa pagpasabot kung sa mga ginatong kalamigitan, ani nga mga proposals. So, kanang unsa man gyud kanang unsaon na ito pagtabag ang syudad sa Danao para mapalambo pagin ang tourism. So, thank you so much and maayong hapon sa tanan. We are in the business proper, so the presentation of the legislative proposal. We acknowledge our proponent, Honorable Don Ruel G. Arias. A round of applause, please. Daghang salamat, Ma'am Bindang. Maayong hapon, kanang tanan. So, I suppose, sa nato, nakadawat ka o kopya sa maong proposed ordinance, no? Nga, pasensya kayo kay sulod karong adlaw, hindi ka karong buntag hangtod karong hapon, ako yung kaatubang, no? Because these ordinances are very important. Una sa tanan, dako lang kalipay at yung pagsanong sa among invitation in public hearing. Kaya importante yun nga madunggan po ang tingog sa matag sektor sa atong kadalimban hindi ang buhaton nga balagugnon. Saklit ang mo implementar ani kita man ito sa ato ang tagsatagsa ka mga buhatan o ato mga industries. So ang sugan, ang tinisyan mga ordinansa tituluhan ni ordinance requiring, no? So, nag-require sa mga business permit and licensing office or atong business permit and licensing office na nagbayad sa Danao sa pagsiguro na ang tanan ng mga establishmento na related sa turismo nakakuha o DOT accreditation before or prior sa mag-issue o pag-renew silang business permit dini sa nagbayan sa Danao. Doon na tayo mga legal basis na itong ibasihan ni ini atong maong legislative measure. Una, atong i-base ini sa Section 17 sa Republic Act number 7160 or the Local Government Code of 1991 diin gitawag ni sa Biblia sa mga local government units. Ikaduha, ang atong DOT, Department Order, number 2006-2025 o -25 nga giuluhan revised rules governing accreditation of travel and tour agencies which mandates that only accredited agencies shall be allowed to operate as legitimate tourism enterprises. Akong i-highlight ang word na accredited, no? Accredited agencies. Ikatulong nga whereas clause, ang Department of Interior and Local Government nag-ingon na ang matag local government
unit should only issue permit to operate to primary tourism enterprises such as hotels and resorts which have secured the required accreditation from the Department of Tourism pursuant to relevant laws and regulations. That the DOT nagpahayag sa ilahang sentimento na ang ubang mga travel and tour agencies nag-operate nga walay accreditation gikan sa Department of Tourism, thereby weakening its monitoring murag nakapa-weak no sa ilahang pag-monitor sa airport and exposing the tourism sector to risk including child exploitation. Moto sa opening message ni Konsehal Mel, na dili ni siya pagpabulak sa mga abaga sa ato ang mga operators kundi pagtabang sa kanang mga kliyente na musulod sa ato ang accommodation enterprises including hotels and resorts. No? So it is hereby the declared policy of the city government of Danao to pursue a tourism development which is sustainable, transparent, inclusive, and does not exploit in any form any person regardless of age, sex, religion, and status in life, as the city possesses natural, cultural, historical, man-made, and special interest for tourist attractions. Nakita nato karon sa atong katilingban na nindaghan gyud ang atoang mga bisita, no? Dili sa atong dakbayan. In fact, nalipay na kay nagpakita na ang atong syudad, atong dakbayan, progresibo nga lugar. Naghatag og kalambuan ngadto sa panginabuhian sa mga operator at the same time nag-promote sa ekonomiya sa dakbayan sa Danao. Kini siya ang i-consider na ang operation sa atong mga kaigsuonan sa mga DOT-related industries nakatabang dako sa pagpalambo sa ekonomiya sa dakbayan sa Danao. No, dili kay sila lang ang naka-earn sa ilang income, kundi nakatabang sila sa ato ang collection of taxes sa atong dakbayan, di magamit sa siya pang pa-improve sa atong mga facilities dinhi sa dakbayan, no? So dili ta makaingon, alasin to ra mis kanang upper barangay nga wa pa may mga beach resort dito, wala pa may mga hotel, unsa may akong makuha nga atay na ini public hearing. Makuha na ito tungkol kinakatay shares gobyerno sa atong mga buhis. So ang buhis nagikan ni inisad na mga sektor na kinahanglan magkinabangay ta na matabangan sa ang ilahang negosyo nga walang buo, no? Kay dili man ni para ilaha ang benepisyo ani alang manis karaghanan ng mga lulubyo sa dakbayan sa Danao. Mubo na kay ni maong ordinansa pero murag para na ko dunay gibugaton, no? Duna siya law na epekto dito sa mga operator na nagpapigayon sa ilang negosyo dinhi sa atong dakbayan. Wa ilabot ini ang mga negosyo na nag-operate related to tourism na gawa sa Danao. Gikan is mas low palunglubuan, including the interior and upper barangays. Okay? So naman tayo mga accommodation centers na nakitaan or nakakailahan. Sa mga coastal areas, dito sa El Salvador, na ang Socorro, na ang Coco Palms, dito sa may Taytay, na ang Sunshine, no? Ang arisa, natay mga lodging houses, natay mga boarding houses, na ang siya, ang arisa Jones, na ang Benedict Hotel, and many more na nakatabang na ato ang mga bisita ato maabi-abi sa maayo ang pagtagad. Kaya ang atong city, kinahanglan friendly city man ta, no? So kinahanglan atong mga tourism-related industries friendly sa sila, at the same time, mo
board mununod sa malaod na imandato sa atoang national and local government. Okay. Ari ko sa section 1. Ang title ni mga ordinance, Tourism Establishments DOT Accreditation Compliance Ordinance of Danao City. Karon after my presentation, mag-open forum ta, istoryahon na ko ang galahang istorya para nagugkan na ang inyong habig para improve na ito ang ato ang ordinansa plus ni ang ato representative ng hepe sa BPLO makasulti sa siya kung sa mga patakaran kabahin sa paglukat sa business permit. Okay? Section 2, ang declaration of policy. Section 3, scope, ang ilang doon sa ordinance and coverage. This ordinance shall be governed and regulated by the Business Permit and Licensing Office with the active support of the local government unit of Danao. Atong dapat masayran na ang implementar sa ordinansa ang opisina sa mayor. No? Kaya duhaman ka branches. Ang una, legislative, ang kaduha, executive. Ang legislative mo manday sa balaod nun, kaya mo interpret o implement ang executive. Since ang BPLO, under man sila sa Office of the Treasury, Office of the Mayor. Under isa directly sa Office of the Mayor, meaning to say, ang ilang opisina, alter ego sa Office of the Mayor. Ang ilang mandato, bago mandato sa opisina sa Mayor. Dili na siya kamuto ni Mang-Ams Morales, no? Kundi balakod makoy dispute. Okay? Section 4, ang atong coverage. The code shall govern all tourism-related enterprises within the territorial jurisdiction of Danao City. Apil siguro ni mga mountain resort, ani, di ba, Dr. Riz, apil, no? Okay mo ito sa tugunon, pero dapat yun, dapat yung nag-operate niya, no? Tugunon, umarang mount. Apil ang mountain resort is tugunan. So apil na siya, basta na ay nag-accommodate o mga kanangkuan, mga tourists o mga clients. Apil na siya ni na ordinansa. Then, ano kasi definition of terms, no? Na DOT accreditation, sa pasabot. Ang kanang DOT accreditation, nagpasabot na certification na gihatag sa DOT. Pag natuod na ang tourism enterprise, nakakomply o nakatuman sa minimum requirement na gihatag sa department para maka-operate sila. Then, tourism enterprises, kinsa man sila? Travel and tour agencies, tourist transport operators, hotels, resorts, inns, and other establishments engaged in tourism-related services as defined by the Department of Tourism. Ayon ka sa Section 6, masay requirement under the ordinance, requirement of DOT accreditation. Matun pa sa ordinansa, no business permit shall be issued or renewed by the Business Permit and Licensing Office to any tourism enterprise without a valid DOT accreditation certificate. Actually, requirement din siya sa DOT, no? Requirement din siya sa balaod. Nag-i-adapt na ito at we contextualize sa City Government of Danao to regulate our operation. Section 7, verification and monitoring. Ang BPLO shall coordinate with the City Tourism and Development Office and the DOT Regional Office 7 in verifying the authenticity and validity of submitted DOT accreditation certificates. So mga tanan ko ron, ni actor representative sa atong Office of Tourism, unsay pamaagi sa pag-apply for accreditation. No? And ako ay for one, di kayo ko well-versed on the procedural aspect on how to apply for the accreditation. Then, penalty clause. No? Maging usalis mga rason, yung ipatawag mo karong hamuna, ay naatay penal provision. Any establishment found operating without the required DOT accreditation shall be subject to administrative sanctions, including but not limited to number 1,
non-issuance, suspension, or revocation of business permit. Kaduha, payment of penalties or fines as may be determined by the local government unit. The local, again, ang local government unit is represented by the PPLO. Section 9, information and advocacy. Section 10, severability clause. Section 11, repealing clause. Section 12, effectivity clause. Ang information and advocacy, pag-conduct ng mga regular information and education campaigns para ma-inform ang mga tourism-related establishments of the requirements for DOT accreditation. So, naalang tayo 12 ka sections under this proposed measure. So, with that, ladies and gentlemen, I open the floor for our interaction, observations, comments, and suggestions on the improvement regarding the proposed measure. Doon lang kung anak na microphone sa kaliwa, please identify your name or yourself and the agency you are representing. Before we entertain of mga queries and suggestions, can I request our representative from the Office of City Tourism, Dr. Reese, to please tell us the procedural aspect on the application for accreditation? Kaya di man tanan aware sa procedure. Doc, please use the microphone. Good afternoon, Honorable Chair, and to all our honorable councilors, to our guests from the different barangays, and including the different tourism establishments by hapon, no? So, I'm Miss Yuris from the Tourism Office. So, kaning gi-inform ni Doc Arias, no, Honorable Bangging, about sa requirement for accreditation. Amo na dyan i-remind mo tanan that this draft ordinance, no, is like a backbone under the Tourism Act 2009 nga mandated jud ni siya nga tanang tourism establishments required jud mo nga mo apply ani nga accreditation process. So, if you're going to ask nganong required man, so there are two different categories. We have the primary establishments, mao ning mga resorts, no, those that na ay mga accommodations, mandated jud mo nga mo apply ani accreditation. Second is the secondary, which we call the voluntary establishments. Kani bitaw mga fast food chains, restaurants na single detached that are located within the vicinity of your city. They may be voluntarily, they could acquire also accreditation, but as of the moment, kanin yung mga mandated yung mga establishments required yun sila under the RA 9593, which is also supported by DILG Memo Circular number 2019. So, unsaon DI pag-acquire aning accreditation process? Medyo taas-taas dyan ni siya because we are very strict in complying the requirements needed from the DOT. We are also honest with regards to submitting those establishments na nakakomply sa monthly submissions sa ilang accommodation data. Let me mention it, ha? Sige. First is, before you open the DOT website, you have to make sure na naamo ani nga mga guest profile information data. Naaba mo, kamo rin ang kaibawa na, kami mga yumi at the end of the month. So you need to have efficient monitoring system from your total number of guests arrivals, from your night visitors, your overnight stay visitors, your day or walk-in guests, tanan nakadata na siya. So after that, you also have to make sure that all your employees, no, all your staffs have duly complied, updated certification or training from the DOT. So, asa man siya kuhaon, it's either kami from the tourism office, mo require ninyo to attend a certain training or seminar, or if
na amoy na nga training, or probably within your establishment na amoy mga training, so pwede dyan kaayo na siya. So you have to keep track of all the trainings sa inyong mga staff and then keep a record of that. And also, aside from that, there are also mga safety measures na di-require within your establishment. All those na ipang-mention na mo, kinahanglan nga ma-input na ninyo sa atong DOT official page nga online accreditation system. So, with that, there are also establishments here nga musubmit dyan sila monthly silang report. So, congratulations to them. No? Number one, ang kaning taga-ELSA, musubmit dyan na sila because they know for the fact nga they need to acquire business permit. So, honest to goodness, mag-aayon na sila. After that, we cannot provide a certification or go signal sa atuang permit section if dili si DOT mismo ang muhatag sa official certification. So, unsay dakoy aning official certification? Tanan mga dimension nako, ibutang na ninyo dito sa ilang system, and then you are going to wait for their queue. So, you have to make sure na ma-align ang name sa inyong establishment, ang type of business establishment, because there are cases already nga nahitabo recently lang nga dili mahaong ang title sa ilang establishment and the name of their business permit. So kinahanglan na maghaong na siya kay para dili malangay ang pag-process sa inyong accreditation. So once the accreditation certificate is already released, so anhang na sila musubmit sa atuang permit section para matagaan duly process and requirements for acquiring the proper permit. The problem here lang, there are establishments, allow me to say this, Doc there are establishments right now nga nakalusot for business permit even without acquiring process diri sa atuang office. So hoping that each of the barangay nga naa atong mga establishments will keep track po and monitor sa mga establishments because the DOT from time to time magsige ng pangayo ng mga data and then we do not like to cover up failures and mistakes because we are true to our work and the data that we are giving through the statistics are not run by kanang mga joke lang. So kung sa mga data niya gihatag namo maura pud namo isubmit sa DOT. Daghang salamat, Dr. Riz. Again, akong ipahibaw na kini siya itong ibuhat karon nga public consultation paagi ni sa pagtabang sa mga establishmento. Question lang, Dr. Riz. Kinahanglan ba na i-display sa establishment ang katong certificate issued by DOT aron ang mga public officials like the barangays makikita na they are duly accredited by DOT? As much as possible, Honorable, much better jud na visible siya and it's visible to the eye of the public because it's not all the time nga ako or ang akong staff din ang visit to inspect. So at least na lang whoever is going to visit, they will be aware. Okay. Nito sa siya, kung ato ma-display, kay that is one of the assurances sa ato mga guests ba, especially the guests coming from other places, mga this is a very secure establishment and we have the accreditation from the DOT. Kaya usama na siya sa panahon kung nakakomply ba sa standard requirement ang usa ka establishment na require sa Department of Tourism. So, di na kinahanglan na i-berus pa, mas nito ka, side by side with the business permit, i-frame, i-display, mas nito siya na that is visible to the eye of the guests. Probably sa front desk or whatever area na makita nila na you are duly an accredited industry or accommodation establishment. Okay? Now, before the entertain again ang question, ano na sa Coast PPLO, mamatay na, Ma'am Ans, you can approach the microphone. Tagaan na po sila, ma'am, o balik o reminder on the procedure on the application of the business permit. Okay, kung man to, accreditation, Dr. is online
don't need to go to the OT. Online, dali na kaayo. As long as you have a stable internet connection, you can apply for your application, then you'll be granted. But how man, print out, submit to tourism office. Then si tourism office, may forward na naman to sa BPLO. Yes, Ma'am Ams. May hapon sa tanan. About sa atong renewal sa business permit, na naman tayo ikukuhan karon na inbox dito sa business one-stop shop, so dali na ito siya, mo katulad pa sa nasa igog na to, sa Davao City, then proceed lang siya sa renewal. Online yan mo ni? Yeah, pwede lang. Okay. Pero pwede lang yung ang together o kailangan ko sa During the tax season ba, kana mag-apply sila silang business permit, mag one-stop shop man na sa civic center, no? O sa may paagi ninyo, makita ninyo, kaya sila, ni-agi na ni sila sa perusal, sa DOT, o sa atong office sa tourism. sa klaro, wala pa man na panatang sa tourism. Mga fire, mga fire, ang engineering. obo, engineering. Ikulo na to niya ang sa tourism. Ako na ginagikuan ko sa kanang renewal niya, lagi na nakatouch namin sa tourism. Ano na yung matandaan sa So, ma'am, kanang unsa naman kadugay na nag-require mo na sila mag-apply sa accreditation, sa ilang renewal or ilang new application? last year, sir, ako na lang Nagsugod mo last year. last year. Okay, mangutana ko ba raise of the hand? Kinsa may mga DOT related industries na nakaiba muna na siya yung requirements sa City Government of Danao, nag-require ng accreditation, please raise your hand. Okay, only a few, but okay. So this public hearing will inform you na once this ordinance will be approved, na masainan, in place na rin siya, mabuhatan lang iyang implementing rules and regulations, tumanol ka na rin siya. Katong giingon ni Ma'am, kagalingan mo na inakalusyon, pero wala ko ilabog anak, no? Basta, this ordinance will protect you, will protect the city, and will protect our clients. Sige, Ma'am. Kung paano ko ni Ma'am Maris na tourism na mga ng campus sa kanyang ginong nakalusot, pwede na natin i-follow up na. Ang kanang-ano kay naatay gitawag og due process sa balaod, no? Kung agi kita due process, kung saan natin i-bakit? Naamo ko din yung revocation, no? Or non-issuance as part of the penal provision. Once proven nga napay probable cause ba nawagin sila dituman sa requirement. So karon kay pag-hearing pa man ni siya, so issue naman nilang permit, no? Probably we can at least you can apply whatever baka imunta nga kanang humane approach to help our industries. Tabangan po na to, no? Maka-apply po sila. Okay? Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, I will now open the floor for your comments, suggestions, if there are problems, para matabangan na to ang proseso. Please identify yourself and your industry representation. Sa ato mga CSOs, walay pangutana, mga ma'am, sir, kabahin ani, labi na to ito mga kuan, mga force multipliers, familiar sa mga guests na bisita sa atong Tagbayan sa Danao. Ako being the chairman of the Committee on Tourism, required din ko sa profile of guest arrivals, no, if there are mga data ba, kay is better magod na naatay profile para at least we'll know on the status of our city in relation to our tourism industries or tourism program of the city government of Danao. Kay pirabuyag lang, talon sa Ginoo, usas mga indog na ito mga implemented areas or kanang offices, ang tourism na ito. No? Nindog siya kaya ng tourism pirabuyag lang. Congratulations to the people behind the success and the operation of our tourism office.
Okay, any question, query? Mama Riz, okay pamunta na? Okay, sige, paan lang. Kung naamoy mga personal concerns regarding matters on the legality of your document, you can approach directly to Ma'am Ans, no? Kanang buka na sa kuha, let us lang kanang kuhan ba, let's suppress the identity of these industries by virtue of our Data Privacy Act. No? By Data Privacy Act, ato lang suppress na nato kay that can be addressed anyway. If there are problems raised, basta matabangan lang, masulbad na din siya. Basta ang importante lang, effective on the approval and the enactment of this ordinance, mo follow na kita faithfully and religiously sa requirements sa BDLO na dili i-renew, dili isyuhan, bago permit kung walay accreditation from Department of Tourism. Madam Chair. Yes, Sir Dr. Adams. Ako namin magtana. Pwede lang. Yes. I would like to throw the question to the resort owners or accommodation owners. Kinsa man sa Danau ang na-approve na sa DOT. Accredited na. Kunsa na? Saan sa isa nga office na? El Salvador. Isa pa. El Salvador. Okay. But naka-try na ba na-accredit mo? Okay. Honorable Chair, ano yung gusto ko share? Recently, I had the chance to talk to an accommodation establishment owner. Iyan ano was the apply? Because when you apply for accreditation, for example, 3 stars, na yung mga requirement. Pero ang iyang situation is, ang iyang hotel is along National Road. So, usa sa requirement is noise. Now, di man yan namin ang standard kay tungkol sa iyang lugar. Kaduma, gamay lang parking, katulong, basta really good enough ang ilang space. Wala ingon siya na mag-isip ko o magpa-attribute kay there are standards, you have movement na hindi na mo mahimo makaya. I think most of the problema sa kanila. So, ang akong pangutana is kung accreditation, hindi pa nato pwede ibutang na kung 1 star sa requirement, 2 stars sa requirement, para at least ang atong mga owners sa resorts or accommodation establishments makapita kung sa mga requirement. Ang dato siya, dagan sila mga hotels. But, ang lagi na, usa silang mga hotel na along the road, dili mabit ang standard na required for a 3-star hotel. Dili ko sumito sa requirements. So, dili pa ka maayaw atong ihatag sa atong mga resort owners kung sa mga requirements. Sir, in response to your idea ba, the city could not implement the standard because this is faced by the law. This is in relation to Republic Act 9593. Therefore, it's the department who will require the industry or the establishment to comply with their own standard. Otherwise, baka mo encroach sa trabaho nila. No, we will not encroach the Republic Act because this is a national standard. So, hindi lang yung city. Okay. Ibo lang na to. Yes. So then, the industries already know, kung sa requirement. Ibaad ko na sila dito. O solve sa website. O niya, ask ko, saan ko sa Sir Danny, ang kanong more categorize as 1 star, 2 stars, pero still, that's the work of the OT to classify as to the compliance of standard requirements. In fact, the code of the race, pwede ba ako kanang tourism graduate ha, please help me
This is a measure na atong tabangan but it's for the city. Okay? Kinsa nang karon in relation to the query of Sir Danny, kinsa nang karon ang padungran for application? Tuburan mo ang resort. Ma'am, what's your industry? Crystal Inn. What else? Anyway, ma'am, ang renewal, ma'am, talking about renewal, ma'am, yearly naman yung renewal, no? So, next year pa ni ang renewal. So, kay Pebrero pa man ron, o ba na mo yung, yes, ma'am. Whole year round, di ay ang renewal. So, any time of the year. Now, yes, kung ang renewal is whole year round, pero na ay kaakibat na penalty. No? Pero sa man wala yung penalty, karong buwan na. February 11 naman ron, yung deadline was January 31, so nanay penalty. So walay 100, depende sa inyong pacing. Kano sa amo magpa-renew, pero di makadawat ng guest, is that? Makadawat sila gapon. Supposedly, hindi kita sila kadawat. So ang magsabot-sabot lang gud na kanang ba kay kanang makuha sa good, ma-compromise ang ato ang quality sa inyong service ba, no? So ang business permit man good or license requirement gini siya ang operation nato is legitimate according to the bounds of the law, no? Ni serve kita sa laod, no? Kay dili ba mahugba nga atong kuan lain-lainan ni anak, no? Kay daghan na nabud kaayo like in other LGUs ni proliferate ni sila nga kanang wa man sila yung mga permit. Wala nga ba mga guest pagkawatan, ang security measure dili tayo naka-pindot na mga rules na yung dili tayo kanang kwa dili hygienic, no? May ana ba? So in the Davao City, we have to maintain or establish a standard operation or operating procedure by virtue of the DOT standards. Okay, wala lang comments. Yes, Sir Joe, you're acknowledge. Thank you, Honorable Chair. Matanda lang ko sa DO Tourism. Ma'am, klaro man ninyo kung walay DOT accreditation, no mayor's permit. Okay? So, mag-una ang requirement sa mayor's permit kung new application. Application for accreditation balik ko sa DOT. Maulihin. So, balik una yun ang DOT accreditation, then pagkahuman, mayor's permit. Ma'am, sa renewal, mag-una ang mayor's permit, dayon re-accreditation. Is it a requirement na mag-una, pangitaan o sa kang mayor's permit ay pagka-isuhan o renewal? Dili hapon. So meaning ma'am, sa mamang pagkasabot na nagkinahanglan ni ang simo nga sa mayor's permit, dili niyo mo i-process kung wala siya both new approved or renewal. Wala din mayor's permit. Ma'am, ay siya. May hapon. Sir Joe, usa ka mo rin establish permit, need na to ang gikan sa DOT. Okay. Sa new na ma'am, New and renewal. and renewal. So, wala yung issuance, wa, now. Unsa man rin nakita po sa El Salvador, they are operating without a business permit. Yes, wala pa sila pa-comply sa report sa DOT. Is there a law, ma'am, sa tourism, is there a law that prohibits the city to issue a temporary permit to operate pending approval of the renewal or pending approval of the new accreditation of DOT
wala ba tag-ilimita sa gobyerno? Nga mingon ta, sige, show me a proof or a document that proves na nag-provide nga doon na mo'y gi-apply sa DOT, naghuwat na lang mo sa approval. Kaya aron pa dili ma-illegal ang inyong pag-operate, na pala nahitabo niya, what will they spend it? What will they spend it? So how do you do that? Sir, actually ang sa Sunshine Beach Resort, naghatag lang si Sir Pangding o North Botanic Villa din. Ako silang gipuli sa business person. Okay, so atong pahingon sa nahigayon na si Sir Pangding na craft na ordinansa, kung mahimo na itong isulod na doon na kayo so sa provisions niya matong offer, nga kung doon na kayo ikapakita, ma'am, nga pending na, biyag na sa inyong control, biyag sa muang control, tuwa na sa DOT, at temporary, for example, ato na niyang susunan, 30 days, 60 days, how long man maninyo? As per, kuha na to, atong naginan, ma'am. Sir. Anyway, good afternoon sa tanan. Just like to clarify, Sir Jojo, actually, we are already accredited. Accredited since sa una pa. It's just now, nalaga may problema regarding sa kuan, sa DOT. Actually, si Ma'am Gretchen are in charge sa front desk, my home is paid. Please. Good afternoon, everyone. Sa amo nga part, El Salvador, pinitend na yun sa DOT. Pero analan yung may problema, among dili, balita kong dimensyon ni Ma'am Yuris kaganina nga, ang amo kong mga legal documents sir, is under best value kay ang El Salvador is bali operator or managed by best value resort. So, ang DOT, since ang DOT, apply mo lang sa DOT through online, ibalik nila ang mga dito lang yung pinagka-problema sir kay online mo lang application yan, ibalik nila na mo wala may mapangutana nga nung nabalik or kuan. So pero karon gi-work out na namo sir na namin ang contact nag-communicate na ni Sir Dinggoy nangayon ko og contact number ulit sa akong mapangutana dito sa DOT office dun sa Cebu. Sa pagkakaroon gi-work out na namo na alam yung mga documents lang nga kinahanglan i-comply nga kay nangita sila o mga documents nga kay ang ilang kong kuan under visa bali ang establishment name ang ilang ikuan niya amo ang papilis is under best value. So nangita sila o documents nga related ang El Salvador sa best value resort. So sa pagkakaroon di workout na muna namin sir pero to'y amo ang pangutan na unta sir o pwede pa unta nas tagaan na usap o permanent na kuan na amo pa man unta agi-work Temporary. Temporary nga permit. Okay, ma'am. Pwede na sir. Okay. So, ang renewal, kung sa may giingon, kung sa may gusto may tabo sa DOT sa renewal, gusto nilang tanawon kung compliant pa ba ka, maura ba namintingan pa nimo ang imong accreditation. Ang accreditation, yun ay mga requirement. Nga imong building mo ni, o kuban pa na tourism-related requirements. So, ang punto lang mo sa syudad, doon ay bakante ma'am, may you are operating without the renewal. Because okay, it's accredited ka. Pero renewal is the same power as the new approved. Supposedly ko dali na lang kay renewal na gano'n, no? But anyway, because of the complications of management, that's one of the requirements of DOT. So outside na lang naman, ang ato lang ang hangyo ni Sir Pangding na masudlan sa seksyon sa balaod giving temporary relief sa inyong problema. Aron, you are operating nga legally. Kaya naan naman may temporary in a certain number of days. Sa inyong panginaw man, temporary mga 2 days anihan ka na. 15 days, 30 days, ayaw 1 year na. Pila ma? 30 ko to sir. Ang hiyag sila. So,
Ma'am Ams? Talong. Sige, ma'am. Given the discussion ng isa ato ang Salvador, mas maayo yung tagahan nato sila 15 to 30 working days. Kaya ang process through online system is really not that easy sa JODNet. Knowing pila ka pong establishment sa Region 7. So priority for them, kaya renewal sila, so at least they have the given period of time to prepare. Okay, so okay na naman sa renewal. Do you intend, as the tourism officer, do you intend to apply the same procedures, the same extension to the new applicants? Ganahan ka. Pwede off the record and Okay. Sige, okay. So anyway, klaro ni ha sa kanang nag-renew taman, you will be given, if ever, si Sir Pagking, nag-craft si Sir Pagking. So, atong i-update sa balaod. Anong kampang kita? Remember, there are scenarios that your mayor's order business permit will be checked. Na ay sitwasyon sa tuwang mga resorts and so on na ang business permit. Delikado biya tahanan sa kasalang ay, nag-hapon na expire, sir. Di na pwede. So, delikado ka. So, anyway, wala ko yung intention na ito, ma'am. Yes. Ma'am, nakabayad na ko to sila, Tots. Sir Bagay, nakabayad na ko to sila. That is precisely ang pantaon ni Ma'am Ams, any document that proves that you are now applying for the proof ba? Sa SIBO, na naka-apply na ka dito. Then, if the law, kung aktong aprobahan ka ron, kay kamo man sa usas mumuhat sa panaon ha, hindi kay kami lang. Ma-aprobahan ka ron, di matagaan na ka mga 30 days upon approval of the measure. Okay? Sige, sir. Thank you. Daghang salamat, Sir John. Dito tayo ng observation, no? Kanang murag, paano siya ba kanang win-win situation on the part of the establishment and the part of the city government. Sa amo na kaingon, tabangan mo sa inyong negosyo. Kaya ang Dakbayan sa Danao nakabenepisyosan from your income in a form of your taxes. Okay? So, klaro na. Para na may transition ba? Magbutang kong transitory provision or section sa ito ang ordinansa, while nag-process pa mo sa inyong dokumento, dili mo pahunungon sa inyong operation. Mo continue siya provided na you are given 30 working days pending the presentation of a document approved by DOT na or any proof na nag-apply mo sa DOT for accreditation subject to extension as may be provided. Naklaro? Sa itong pag, hindi mo muhulong sa operation. Di sa mga illegal. Kaya wala mo yung business permit. Ang inyong business permit on process. On process na sense na wak pasad na issue sa DOT ang inyong certification for accreditation. Pero sabot na 30 working days lang. Working days, yun ha, hindi calendar days. Dabay lahiyang interpretation. 30 working days is different from 30 calendar days. Kaya mo yun na 30 working days, 5 days right away. Sa ato ba, 30 working days, 1 month and a half. Siguro paano siya, no? Calendar days, yun ang pala, specific calendar days na yun. Sige ha, balawad akong suldon, kung balawad mo akong i-referan, calendar days, yun yung working days. So, including Saturdays and Sunday ang ihap. Pag ihap ano niya, why lago kung ihap ang first day, pero apilong ihap ang last day. Example, ni-apply ka o February 20. Ang day 1 will be February 21. No, then count
30 days after February 20, apil ang last day, ika 30th day, mao siya'y katapusan na adlaw. Atong klarohon ang counting. Kay klaro kayo ang civil code at counting sa adlaw. No? Nagkasinamunta, mga establishments, representatives. No? Kaya kung may imada sa inyong establishment, please discuss this matter with the management. Ngunit siya ang direction sa city government regulating the operation of our establishments that will align with the requirements ng DOT. Nagkasinabi na. Okay na ta. Is it fair on your part? Para huwag magbagoy mo sa iyo, fair na ba sa inyong part ng establishments? Okay na. Ay para sa part sa city, malikawot ni nga matabangan mo. Mga kapitanes, okay na ta sa okay, you are on the side of the government man, ang mga kapitan o mga officials. Okay na ta sa itong proposal. Katagaan na to sila o moratorium ng 30 days while nag-process sila. Okay, mababang na sa ito sa pinaamas ng barangay, ang mga kuan, mga establishments. Mga CSOs, okay na ta. Why nagluka ba? Why ganun mo ang reklamo? Okay ra. Sige. Mga konsehal, yes, accordingly. Good afternoon, everyone. I think that the best way forward, since you're going to give them like a moratorium of 30 days, is that we have to give them, they have to give us also some sort of a promissory note or an assurance that they will be complying with the requirements within 30 days. So, ang paagi siguro, Ma'am Angs, this is just by way of suggestion, Ma'am, na what if ato na lang silang ipa-execute o, I don't know, an affidavit of undertaking that they will give us a timeline na, for example, mga na siya dito nga, as of now, under processing pa man ako ang application. So, I hereby undertake that within 30 days from this, or mga yung ka o longer na period, kay butangan na ni Sir Pangkino, that is subject to exemption. So, within a period of 30 days, I will process this one. So, mga yung ka, murag lupay siya ba, mas ka extension for deadline. However, if for example, there is a chance that within the 30-day period, you fail to comply, before mo end ang 30-day period, then there will be a need to notify. For example, let's call it like establishment A. Si establishment A, pag 28th day, nakabantay siya, wala man ihapon i-touch sa taga-DOT ang akong papel. Wala may nahitabo. Ang yan na lang buhaton is that mo-notify siya na up to this day, this is the status of our application. So I'll be providing, for example, a screenshot of the DOT website stating that it's still marked processing. So if it is still marked processing, then you will be asking for an extension. And then, for example, you will be asking for a 15-day extension. And then, dapat, before mo expire ang 30-day na period, before ka ma-expire sa 30-day period, mangayo ka daan ng extension. Otherwise, it will be deemed as a violation of your own undertaking. Na mahimo na tayong cause nilang mamams na kailangan i-deny ang inyong business permit na application. So, inana na lang siguro para balance for on the part of the city and on the part of the business establishment. Since we don't know how fast, we don't have a control as to the speed of or the efficiency of DOT in processing the applications. So, our way forward is for you to just tell us what is the status of your application and why is it that you still cannot comply as of this moment. And then, that will be evaluated both by Ma'am Angs and our tourism office so that they will know what is happening. That way, mas clear bitaw ang ato ang way forward, especially because there is a need for an exception, there is a need for a clear deadline, and there is a need for a timeline kay naarabay possible na penalty. And when we cannot collect penalties, it may be
construed as damage as to the government. So, murag ang pag-balance lang nato sa ato ang interest siguro, nalang na lang siguro ang paagi. Okay, thank you. Legal idea from a brilliant lawyer, no? So, ang ganyan siya matua, ako lang ang clarify kay Englishero kayo, no? Kanang mag-lisod ang interpret. Ako binisayon ha, ang iyang gilingon. Ang iyang gilingon na kung pananglitan, mapupus, or happy na mapupus ang 30 kaadlaw na ang gihatag ninyo ng moratorium, magpahibaw mo o bubuhat mo og undertaking. Undertaking ni saya kanaan. Musaad mo, mag-comply mo, no? Kaya hindi pa mo mag-comply, kaya hindi pa ninyo control ang oras sa DOT. Mag-apply, hindi magkikita na yung kliyente kung nila. Daghan man sa lang na Region 7. No? That's the whole Region 7. So, kung pahibaw mo sa city government, pinaagi sa atong tourism office na naamoy undertaking or panaag na inyo need to apply na kayo mo extension for 5 days or 15 days. Kaya naaman na din sa ibutang sa ordinansa subject to extension as may be provided. No? So, ka na ma-phrase na as may be provided, pwede mo makapangayo o extension period na dili mo makulintahan o penalty or mahunong ang inyong operasyon. Klaro na na yan. Nasabdan na. Ha? Kayo pananglitan, nihatag ko, dapat mag-comply ng 15 days. Kung wala nyo na comply, sa ito pa, inyong i-breach ang inyong undertaking, ang inyong panaan. So, on your end, manigabugin mo na by the day sa matula ka adlaw, matuman ito sa ato keep on following up sa DOT. Naklaro ka na? Ha? Yes, Dr. Reese? Honorable Chair, I just would like to ask, upon applying for the affidavit of undertaking, kinsa or unsa nga office ang muhatag ani, who will sign, and is it for free? So that at least the establishments will know kung unsa ilang sunod muhatag or kaliputin sa ordinance. Actually, wala siya, the burden will be passed on to the establishment. Kaya ang undertaking must be notarized. No, para legal ang document. No? Para binding po, nasa legal spirit. No? So, kung hindi na notaryuhan, okay na huwag matoy gibugaton. Pero kung naay ginotaryuhan ng abogado, malingkamot kita makakomply with ang requirement. No? Yang ato lang sa isubmit sa PLO through the office of the tourism. So isubmit din ni tourism, si tourism mukuan ano ipaagi og office to office transaction, no? Para klaro ha, para makakomply lang mo niya sa to ni attend ko laminaw mo sa public hearing. So isubmit ang undertaking, notarized undertaking, asking for extension adto sa Office of Tourism and Development. Nga si Tourism and Development Office mag-forward adto sa BPLO. Then si BPLO mo-inform ninyo directly na i-grant ang inyong request for extension. Nakuha? Yes, Sir Dax. Aming hapon. Kuhaan lang ka ng pungutan na lang ko ba kasi kahit of time ba pwede i-renew ang inyong accreditation before we expire. Harap din namin ito makibaw mo kung sa mga requirements na inahanggan pa. So, hindi expire na, mag-apply mo. Madong na. Thank you. Thank you, Sir Dax, for that very nice observation also. No? Nagkanindot ang atong diskusyon, mubura ang ordinansa, pero down ang iyang implikasyon. No? Okay. Any other concern? If not, can I hear a motion or recommendation from the committee or from the members of the committee? Honorable Chair, I move to calendar second reading draft ordinance number 065-2025 on
an ordinance requiring the business permit and licensing office, BPLO, to ensure that tourism-related enterprises secure Department of Tourism DOT accreditation prior to the issuance for renewal of business permits in the local government unit of the Danao City as amended. There is a motion from Honorable Batucan to calendar draft ordinance number 65 for second reading in the next regular session. Any second? Second motion. Duly seconded by Honorable Paul Vizcaino. No objection, comments, violent reaction. Hearing none, the motion is approved. Okay. Can I hear a motion for the adjournment of this committee meeting or public hearing? Before the motion for adjournment, can we hear a message from our esteemed President of the Liga ng mga Barangay, Honorable Paul Vizcaino, for his closing message? A big hand. May hapon sa tanan. May hapon na aluya man nga itong mga basic karong hapuna. Sa atong mga case ng hapuna, no? Sa atong mga barangay officials, may hapon, no? Natong tanan. Una-una sa akong mga kauban sa buhat, no? Akong mga atong kauban kamangkutsihan na nag-ubigil ng hapuna. No? Nakahibaw ko ng ugat-ugat yun. Pero, kung magpinamatay lang ta, na nga problema, mugaan na gina. Ang ibuhat nato, pagpagaan sa atong trabaho sa inyo sa obligasyon. Diwa na isura sa syudad, kundi mahapsay ang tanan. Huwag na itumong ang syudad, nagpugi ang atong mga opisyalis sa syudad para mahatagan mo o serbisyo ng maayo. Kaninyong tanan, para matay si Tantapig, mayong hapon again. So, proceed ko na ng Tantapig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat, Honorable Paul. Can I hear a motion for the adjournment of this committee meeting? Honorable Public hearing? Honorable Chair, I move for the adjournment of this public hearing. There's a motion for the adjournment of the public hearing. Any second? Second. Duly seconded, the motion is approved. Daghang salamat, this is adjourned. But for the invited guests for the 3 o'clock public hearing, please do remain. Thank you, mga establishments, and good luck